राज्य में नई सरकार के सत्ता में आते ही स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के बाद अब इसका असर विश्वविद्यालयों में भी दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की पहल पर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल परिसर में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉक्टर भास्कर विश्वास, अतिरिक्त रजिस्ट्रार डॉक्टर स्वपन रक्षित, डॉक्टर निखिलेश राय, डॉक्टर अर्धेंदु मंडल सहित कई प्रोफेसर, शोधार्थी और छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया गया। एबीवीपी के राज्य सचिव ने कहा कि ये कार्यक्रम वंदे मातरम के शताब्दी वर्ष और भारत सरकार की पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भी इसे मान्यता दिए जाने के बाद राज्य भर के विश्वविद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण गीत है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना है। एबीवीपी की ओर से राज्य भर के विश्वविद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम एबीवीपी की ओर से ये भी कहा गया कि आने वाले समय में राज्य के नए शिक्षा मंत्री से विश्वविद्यालयों में प्रतिदिन वंदे मातरम गाए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय के कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉक्टर भास्कर विश्वास ने कहा कि राज्य सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। उनके अनुसार इस तरह के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवाओं को प्रेरित करने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में सरकार की ओर से जो भी निर्देश आएंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन उनका पालन करेगा। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি যেটি আমাদের ভারত সরকার যেটিকে উদযাপন করছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ভারতব্যাপী স্বাধীনতার প্রাকলগ্নে যে বন্দে মাতরম গান আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য অগ্রাধিকার রেখেছে, অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব থেকে অনুশীলন সমিতি তৈরি হয়েছিল, সেই অনুশীলন তত্ত্বের বন্দে মাতরম আনন্দমঠের, সেই থেকে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্দে মাতরমের জাতীয়তাবাদী ভব্য বিচারধারার প্রচার প্রসারের জন্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এই আয়োজন করেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একযোগে এক কণ্ঠে একত্রিত হয়ে বন্দে মাতরম ধ্বনিতে আকাশ পাতাল আজকে মুখরিত করেছে। আমরা এখান থেকে বার্তা দিতে চাই, রাষ্ট্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, ভারতবাদের প্রচার এবং প্রসার করার জন্য বিদ্যার্থী পরিষদ এই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। সকল ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি বন্দে মাতরমের ধ্বনিতে একত্রিত হওয়ার জন্য। বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ আমরা উদযাপন করব এবং এই আমাদের দেশের মূল মন্ত্র জয়ধ্বনি আমরা গোটা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রসার করব এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্র সমাজ এর মাধ্যমে আমরা গঠন করব। এটা তো একদিনের হলো, আগামী দিনে কি আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ক্যাম্পাসে আমাদের পশ্চিমবঙ্গব্যাপী কার্যক্রম চলছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ক্যাম্পাসে আমরা বন্দে মাতরম পালন করছি ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে এক কণ্ঠে একযোগে। ছাত্র ছাত্রী, অধ্যাপক, নন টিচিং স্টাফ যারা শৈক্ষিক পরিবারে রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা বন্দে মাতরম এই একযোগে পালন করছি। এটা কি একদিনেই সম্ভব না এরপরে আবার এটাকে কন্টিনিউ প্রতিনিয়ত চলছে? এক এক দিন এক এক ক্যাম্পাসেই কার্যক্রম চলছে। এই যে ক্যাম্পাসে মানে প্রতিনিয়ত আগামী দিনে কি করবেন? প্রতিদিন একদম প্রতিদিন আমরা দাবি রেখেছি, আমরা সরকারের কাছে এই বিষয়টি দাবি রাখবো। নতুন মন্ত্রিসভা আসবে, শিক্ষামন্ত্রী আসবেন, আমরা শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হব, এই বিষয়টি রাখবো। বন্দে মাতরম যেন আমাদের প্রত্যেকটি ক্যাম্পাসে কম্পালসারি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরেও যেন প্রতিদিন বন্দে মাতরম ছাত্রছাত্রীরা একযোগে কাজ করে, এটি আমাদের দাবি থাকবে। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. वाव, ₹7 1 करोड किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल ₹7 અને જીતनुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड।